नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। ज्योत्ना मैडम आमर रेडी होगी झरका पाखे ठिया नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आम वीडियो जदि भल लगी थे कौन तुम वीडियो बनइल नहीं मु कहली आम वीडियो बनैला परे हाँ जदि भल लगे दर्शक माने दया करिकी हमको टिके सब्सक्राइब आम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और लाइक टे कर देबे आ कमेंट करेंगे भल कि खराब जहाँ भी लगे कमेंट करेंगे तुमको सब्सक्राइब करिया ना जदि बहुत भल लगे तो गोटे शेयर कर देबे एति मोर अनुरोध दर्शक मानक हो एटा कोसी आसला कहै बोल ना कोन हां घोसी के आसी नथली एटा स्टार्टिंग रो कहि देली काहे कि ना परे भूली जाउची कहया पे कि सेते आखरु कहि देली आ टिके कोसी के आई छथि पूरा मुखस्थ करी के आई छथि सेडू आ कोन जो घुस के जो कोन आ आज रोसई कोन करबी कहा परे कोडा करबी सेटा भी घुस के आसी सेटा मोर कि दरकार नै आ क्वेश्चन दरकार नै कोन खाइबोनी कि तमर फाळे कोन अंधार फाळे लाइट मु किछ बुझी पारुनी। प्रथम प्रश्न तुम भौणी ससुर गोटे बोली शलार बापा गोटे बोली जुआई पुअर गोटे बोली शालीर स्वामी तुम कौन है पो मुझे लिखी मत आउ थरे को मो क्वेश्चन सुनिनी भल तुम भौणी ससुर गोटे बोली शलार बापा बोलो क्वेश्चन तम भौणी ससुर गोटे बोली शलार बापा गोटे बोली जुआई पुअर गोटे बोली शालीर स्वामी तमर कौन है शालीर स्वामी मो निज स्वामी धाई के नदेल तो क्वेश्चन पढ़ुला फास्ट थर जमा बुझी पारिनी सेकेंड थर मुंडटा गोल हो गला चिंता करी 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 लास्ट को कहली ठीक ही बोल मु जानी टिके बुली जाऊ न लाइट न न याडे नुह हां तो मुहरे लाइट फाळे अंधार फाळे आलु ठीक ना बोल ठीक उत्तर देला बोधे केमिति देला मते कुआ जोईटा ससुर ससुरंकर शळा शଳାର ଶଳାଙ୍କର ବାପା ବାପାଙ୍କର एकमात्र जोई ମାନେ ସେଇ ପାକିନା ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଭଉଣୀର ଶ୍ୱଶୁର ହେଲା ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରର ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ଶ୍ୱଶୁରର ପୁଅର ଶାଳୀର ସ୍ୱାମୀ ତ ଶାଳୀର ସ୍ୱାମୀ हो कि बड़ माने धरिना बड़ भौणीर स्वामी हो से स्वामी ही हम ना आउ बुझेबी आउ के भल से बुझेबी क्वेश्चन टा सिना मन रहिले भल से बुझेबी ना बुझी गली आ बुझानी बुझानी ठीक उत्तर दे जा एमती के पिला भल ना एमती के स्वामी भल ना किए काटे हेले खाए नहीं किए काटे हेले खाए नी ना काटे खाए नी ना माने काटिबो किंतु खाइबनी ना पन्निकी पन्ने की काटिबो किंतु खाइबनी ना से काटी के तमको दोछ ना खाया को से कोन खाउची ठीक उत्तर आउ के पन्निकी उत्तर पन्निकी आउ कोन मैं जानिनी लोक के लोक चासी कौन काटे परिवा सब काटिकरी दे दोची किंतु से कोन खाउची घरे खाउ नथिबो तांको घरे ओ खांते ने कि ताले कोन काटिला बेले खाउची काटे किंतु खाए नहीं टेलर ओ हेले मु भी कहि छी ना ठीक उत्तर नहीं तमे ठीक उत्तर कहि छ किंतु तमे तो एक कथा स्टार्टिंग रो कहि नथिला कि गोटे क्वेश्चन रो दीटा उत्तर दबो बोली करी मु तो गोटे उत्तर देइची तमे आ गोटे उत्तर कहि अरे मु प्रश्न लिखि देली गोटे लोक को भाबी कि तमे मते उत्तर दे देला पन्नी कि से भी गोटे प्रकार ठीक तो मु कोन करबी मु ठीक कहि छी आ एते ये कहनी हैला ठीक कहि छ ओके से किए जे जन्न देखिले फुटे जन्म देखिले फुटे
ହୁଁ କଇଁ ଫୁଲ। ହୁଁ ହାଁ ଠିକ ଉତ୍ତର। ସେ କିଏ ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟେ? ସେ କିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟେ? ହୁଁ ଚମ୍ପା ଫୁଲ। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟେନି। ରାତିରେ। ହୁଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଏ ଫୁଟେ? ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ନାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେ। ଆଉ କିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଟେ? ଦିଟା ଫୁଲ ଫୁଟନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ। ଏହେଁ ସେଇଟା କଣ? ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ତମେ ଜାଣିନ? ଆରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆଉ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଟେ। ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ବି ଫୁଟେ। ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଏ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ବି ଫୁଟେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସେଟା କଣଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ରଙ୍ଗଣୀ ପଚାରିବ ଫୁଲ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ରଙ୍ଗଣୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ କଣ ରଙ୍ଗଣୀ ଫଙ୍ଗଣୀ କହିଲେଣି ଟିକେ ଆମକୁ ତାର ଫଟୋ ଫଟୋ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ପଠେଇବେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ସେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗେ? କେଉଁ ଗାଡ଼ି ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡ ସେଇ ଲାଗେ? ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗେ। ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡ? ନହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି। ନା ଚକା ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡ ନା ଚକା? ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡ। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି? ହୁଁ ଆଁ ହୁଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ କିଏ ଯିଏ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସହରରେ ନଥାଏ? ସେ କିଏ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଥାଏ ହୁଁ ସହରରେ ନଥାଏ? ନା। ଗାଁରେ ଥାଏ ସହରରେ ନଥାଏ? କହିପାରିବିନି ଏଇଟା। ଉଁ କହିପାରିବିନି। ଗାଁରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସହରରେ ନଥାଏ। ଚକିଶିଳ। ନାଇଁ। ଆଉ କଣ? କହୁନ କଣ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଓହୋ ହୋ। କଣ ଏବେ ହେଲା? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାତିରେ ଫୁଟେ ପାଣିରେ ଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ ସେ କିଏ? ରାତିରେ ଫୁଟେ ହୁଁ ପାଣିରେ ଫୁଟେ ପାଣିରେ ଥାଏ ଓ ପାଣିରେ ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ପଦ୍ମଫୁଲ? ପଦ୍ମଫୁଲ? ପଦ୍ମଫୁଲର ଆନ୍ସର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଜାଣିନି ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ଲାଗୁଛି ପଚାରିଲେ ହବ ବୋଉଙ୍କୁ। ହୁଁ। ଦର୍ଶକ ମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ତମେ କଣ ଦର୍ଶକ ଠିକ୍? ବନ୍ଧୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ହୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତାମତ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ କଣ କରିବେ? ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।